যিনি এমডিসি যে বীরেন্দ্র দেব বর্মা যে একদম জরুরি যে বিষয়টি যে মোশন নারকমানি অবনি বিষয়টি আনকাও সারানি সুযোগ রিমানি বাগৈ মাননীয় বরমলা চেয়ারম্যান নামবেলাকে হামবাই তিনি এই যে যিনি এডিসি এলাকানি বিভিন্ন বিষয়টি আনি দাবুক্ত जों একলগে ন যিনি প্রজাম অপোজিশন লিডার जोंनाय বব সমর্থন খালাইকাই যে বিষয়টি এবং অমহাই খাইয়ে जों শুধু আং মনে খাইও শুধু যিনি এমডিসি ধীরেন দেববর্মানি এলাকা মাইয়া বিভিন্ন জায়গাও এই যে যিনি এডুকেশন ইএম যে সামানি বিভিন্ন এলাকাও অমহাই খালাইয়ে যিনি এডিসিনি জায়গা হয়তোবা এডিসিনি যে ভোটারসরাও জেনারেল এলাকাও বা বড় থাংমানি দङ অর কাইসা आं माननीय चेयरमैन सिनानि मुसु बिनि अबतय आं काइसा सिओ जे जेता जे एलाका बराव जे एडिसिनि जे जेनारेल थांनाय अनेक समय बराव व्यक्तिगत भावे एलाका बा बुथ वाइज बा एलाका वाइज बीसी वाइज बराव निजस्व सयसा एप्लिकेशन रगै थांमानि रौ दितु अबो जों एडिसिनि बोखांते जों उनाव जिरायनाय जानाय आं आसा खायो अमहाय कुनो उङै मांगला जिनि एडिसि एलाकानि भोटार राव तिब्रा सारा अमहाय वानसुमुं दङला हायफानो जों कमिटि खायै एवं कमिटि खाय पाइमानि परियाव अमहाय खाय किसा जेरायनायै शुधु जिनि धीरेन बाबुनि एलाका माइया विभिन्न जायगायाव विशेष के आनि सामनोत अबहाय तो हेडेक करे जत एलाका अब विलेज कमिटि एवं विशेष के आनि अन्यान्य एमडिसि रावनि एलाका राव अमहाय राव दितु आबनो जेरायनायै एवं गाहाम खाय तदन्त खायनानि बागै आं जतन कयनाय ताय असु सागै आनि पावरना बायका हामबाय जतन